जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ उत्सवर विशेष कार्यक्रम पुराण कहे संसार कथा को आपण मानक स्वागत। आज पुराण कहे संसार कथार जानिबा निर्धनर धन कौन। दर्शक बंधु, ये पुराण कहे संसार कथार आमे अनेक कथा शिखि थाउ, अनेक कथा मध्य जानि थाउ। हेले सबु कथा मध्य आज एमिति एक कथा आलोचना करिबा जो कथा आम जीवन को परिवर्तन करदेव, जो कथा बा कहानी आम जीवन को आगु को जीवार साहाय्य करिव, सेही कथा आज पुराण कहे संसार कथार जानिबा। दिनकर कथा आज्ञा, एक राज्य रे एक राजा थिले, राजांकर एक राणी मध्य थिले। जेतेबेले राज दरबार को समस्ते आसंती राजांक पाखक गुहारी करिबा पई राजा समस्तकर भल मंद आज्ञा बुझी थांती। हेले सबु भल मंद मध्यरे निजे केबे हेले भगवानकर नाम मध्य धरती नाही। एमिति कि कौनसी समय से भगवानकर नाम न धरिबा सहित पूजा पाठ मध्य करती नाही, कौनसी देवादेवी मंदिर को मध्य जाती नाही। जो माने आसीतांती गुहारी करिबा पई समस्त कथा हुअंती टुपुरु टापुरु। आम राज्यर महाराजा बहुत भल लोक, दुखी रखींकर से सेवा करुचंती, समस्तंकर भल मंद बुझुचंती। समस्तंकर भल मंद बुझिले मध्य निजे केबे हेले भगवानकर नाम नौ नाती। एई गोटिए काम आमको भल लागु नाही तांकर, समस्ते टुपुरु टापुरु हुअंती। आम महाराजा एते भल किंतु भगवानकर पूजा पाठ काहींकी करंती नाही। केमितिका राजा से एक कथा कौन राणी जानतीनी ना? राणी जाणिकी चुपचाप रही। जेतेबेले एही कथा सारा राज्य रे प्रचार हो गला, राणी को बहुत मन दुख होला। राणी कष्ट रे रहिले। मु जहाँ को विवाह हेची 10 दिगपाल को साक्षी रखी हाथ धरी, अग्नि ब्राह्मण देवता को साक्षी रखी जार हाथ धरी, से स्वामी होचंती एते बड़ राज्यर राजा। किंतु सबु परे मध्य से भगवानकर नाम नियंती नहीं। केमितिका स्वामी से मोर। हेले सबुरी भितरे राजा किंतु गुप्त रीति रे भगवानकर नाम नहीं थांती। एक कथा से कहारी को केबे जणांती नहीं। कौन से नाम नियंती जानिचंती? राम 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 राजा राम प्रभु, राम 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 सीता राम प्रभु, राम 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 राजा राम प्रभु, राम 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 सीता राम प्रभु, राम 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 निराकार राम, राम 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 नारायण राम, राम 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 पीताम्बर राम, राम 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 पद्मनाभ राम, राम 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 राजा राम प्रभु, राम 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 सीता राम प्रभु, राम 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 राजा राम प्रभु, राम 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 सीता राम प्रभु। महाराजा भगवानकर नाम श्रीरामकर नाम गुप्त रीति रे नहीं थांती। केही जानती ना यही कथा। जेतेबेले महारानी देवता मानकर पूजा करती, आराधना करती, देवादेवी उपासना करती, नाम संकीर्तन करती, महाराजा केबे हेले महारानी को मना करती नहीं। दर्शक बंधु, आपण मानक मध्य प्रश्न आसीबो, काहींकी रानी को मना करती नहीं राजा? महाराजा जदि गुप्त रीति रे नाम संकीर्तन करुछंती, रानी को काहीं मना करू नांती? आपण माने जानि रखंतु, जदि आपणकर धर्म पत्नी भगवानकर देवतांकर उपासना करुचंती, पूजा आराधना करुचंती, नाम संकीर्तन करुचंती, आपण केबे हेले बाधा देबे नहीं। कहीं जानिचंती? जहार पूजा पाठ रे, जहार सत्संग रे जो माने बाधा दियंती, सारा जन्म से माने नरक रे पड़ी घांटी होतांती। तेणु करी जो माने पूजा पाठ करुचंती, आराधना करुचंती, सत्संग करुचंती, केबे हेले आपण सेमानकर कार्य रे बाधा देबे नहीं। जहा कि महाराजा करिचंती। रानी जेते सत्संग पूजा पाठ नाम संकीर्तन कले मध्य महाराजा तांकु केबे हेले बाधा दियंती नहीं।
କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ଅନେକ ମନ ଦୁଃଖରେ ଥାଆନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେଇ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ କଡ଼ ଲେଉଟାଉଛନ୍ତି, ଥରୁଟିଏ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନେ ମନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଯେହି ବିଧି ନାଥ ହୋଇ ହିତି ମୋରା କରହୁ ସୋ ବେଗି ଦାସ ମେ ତୋରା। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବିଧିର ବିଧାନ, ଯାହା ବିଧିର ବିଧାନ ଅଛି, ଯାହା ମୋର ହିତ ପାଇଁ ରହିବ, ଯାହା ମୋ ହିତରେ ଲାଗିବ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଟିକେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତ। ମହାରାଜା ଏମିତି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କଡ଼ ଲେଉଟାଇବା ବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଥରୁଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ମହାରାଣୀ ଶୁଣିଦେଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହେଲେ। ଆହା, ମୋର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ତୁଣ୍ଡରେ ଧରି ନାହାନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିନାହାନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି। ମନେ ମନେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ସବୁଥିରେ ଭଲ ଗୁଣ ତାଙ୍କର, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଉନଥିବାରୁ ମୋର ମନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ହେଲେ ଆଜି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଥରୁଟିଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରାତ୍ରିରେ ମହାରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୟନ କରିଗଲେ। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ମହାରାଜା ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଆଜି ରାଣୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ରାଜଦରବାରକୁ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ, ମହାରାଜ ଶୟନ କରି ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଜି ତ କୌଣସି ପୂଜାପାଠ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜା ଏହି କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ରାଜ ଦରବାର ପୁଷ୍ପରେ ସଜା ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ମହାରାଜା ମନେ ମନେ ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ମହାରାଣୀ ମୋତେ ନ କହି ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସବୁଆଡ଼େ, ତାପରେ ରାଜା ଯାଇ ସ୍ନାନ କଲେ। ସ୍ନାନ କରିସାରି ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ରାଜ ଦରବାର ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲେ। ମହାରାଣୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମହାରାଣୀ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆଜି ରାଜଦରବାରରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଷ୍ପରେ ସଜାଯାଇଛି? ମହାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧହୁଏ, ସମସ୍ତେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ନା, ଏତେ ବଡ଼ ମହାରାଜ ହେଇ ଦେବତାଙ୍କର ନାମ ନେଉନାହାନ୍ତି, ନାମ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଜାଣିଲି ଯେ ତୁମେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନ କର ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲ ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ, କଡ଼ ଲେଉଟାଇବା ସମୟରେ ଥରୁଟେ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଇଛ। ସେଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଛି। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ସେଇମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଇହକାଳ ପରକାଳର ଦେବତା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମହାରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଇନଥିଲ, କାଲି ରାତ୍ରିରେ ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ, କଡ଼ ଲେଉଟାଇବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେଲ। ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଁ କରିଛି। ମହାରାଣୀ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ, ବିଷ୍ଣୁର ଗୁଣ କର୍ମ ଯେତେ ନିତ୍ୟ ଶୁଣିବ କର୍ଣ୍ଣ ପଥେ, ନିର୍ମଳ କରି ସ୍ଥିର ମନ ନିରତେ କରିବ କୀର୍ତ୍ତନ, ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତିବ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ
पूजा करिब सूक्ष्म कल्पे ए भावे भक्ति जोग बड़े कर्म बंधन ग्रंथि छीड़े एणु जगते ज्ञान जेते कृष्ण न भजिबे के मनते विष्णुर गुण कर्म जेते नित्य शुणिब कर्ण पते। महाराणी महाराज को कहते विष्णुकर गुण कीर्तन जेते कले जीवन में जेते प्रकार पाप कष्ट अच्छी सबकि लिभि जाए सबकि धोई जाए। तेणुक आपण थरुटे भगवान नाम नहीं परा से खुशी रे आज एते बड़ आयोजन मु करुछि। महाराज कौन कहले जानी महाराणी को तुम्हें जो पाठ करुच नाम संकीर्तन करुच सत्संग करुच आयोजन करुच ये सब हूँ लौकिक नीति जहाँ सारा संसार को तुम्हें देखा करुच। मु किंतु लौकिक नीति को ग्रहण करे नाही कहीं जानिच लौकिक नीति को जब आप ग्रहण करती जीवन में अनेक लोभ मध्य आसी थाए लोभ बढ़ी थाए समस्त नजर मध्य तुम उपर रही थाए। तेणुक भगवान को जिते प्रार्थना कर ये लौकिक नीतिर आवश्यकता नहीं यही कथा जितेबले महाराजा महाराणी को बुझे आपण मानक मध्य प्रश्न आसुथिबो जेतेबेले महाराजा को राणी एक कथा कहते भगवान नाम नेल बोली मु एते बड़ आयोजन प्रस्तुत करिछि किंतु महाराणी यही आयोजन को देखी महाराज क्रोधित हो गले कहले ये लौकिक नीति को मु ग्रहण करे नहीं तुम्हें जो नीति करुच आयोजन करुच ये सब हूँ लौकिक नीति। लौकिक नीति को जदि आपणे नियंती तुम उपर समस्त दृष्टि रहिबो सारा संसार में जेतिकी लोक तुमको भल पाइबे सेतिकी लोक तुमको घृणा करिवे। केबे हेले लौकिक नीति को आपण ग्रहण करंतु नहीं। जदि भगवान को डाकिबार अच्छी तेबे निरोला बसी डाकंतु हृदय डाकंतु। आपण माने देखितेबे आजिका समाज रे जेतेबेले जण कष्ट भोगु थाए जनकर अभाव थाए आमे ताको साहाय्य करिथाउ साहाय्य प्रतिबदल कौन करिथाउ जानिछु मोबाइल रे फोटो उठेइथाउ सेही फोटो को सोशल मीडिया रे भाइराल करिथाउ कहीं जानिचंती जे आमे आज ए व्यक्ति को साहाय्य करिछु किछि दान देइछु जहा कि प्रमाण देखैथाउ अनेक लोक देखिबे जा हूँ अमुक लोकटी साहाय्य करिछि मते समस्ते प्रशंसा करिवे से प्रशंसा लालायत रे आमे साहस्य मध्य करिथाउ। आउ किछि व्यक्ति अछंती जहा को जदि अर्थ किछि साहाय्य करिथांती केवल साहाय्य पई से करि न थांती कोन पई करिथांती ना निजर स्वार्थ पई आगु को से लोकटी केमिति तार काम रे आसीबो से स्वार्थ पई किछि अर्थ मध्य साहाय्य करिथांती जो साहाय्य की अन्य लोक मानकु मध्य से कहि देइथांती जहा समाज रे घटे लौकिक नीति आज ये पुराण कहे संसार कथारे से लौकिक नीति की नहीं आज आम आलोचना करुचे। आपण मैंने ये जानी जातु जीवन में आप जहाँ को साहाय्य करेंगे फोटो उठे आपंकर आवश्यक कि नहीं कि आजिका दुनिया रे आउ से सब आज्ञा नहीं मो आग फोटो उठेबाई मोबाइल को प्रस्तुत कर दौचे तापर ए हाथ में साहाय्य करुचे हाथ में सेल्फी नहीं जाऊे। आपण मैंने चिंता करिसेंती जो व्यक्ति को आम साहाय्य कलु साहाय्यर फोटो आम सोशल मीडिया रे भाइराल कलु से व्यक्ति मन दुख थिबो कि खुशी थिबो सी तो मने मने चिंता कला मते साहाय्य कले बोली आज भाइराल करदेले हेले मोर अभाव थिला बोली मुझे साहाय्य मागिथिली हेले अभाव रे साहाय्य करिवे कोन मते आज सारा संसार रे परिचित मध्य करैतिले जे व्यक्तिर अनेक अभाव अछि मोर साई पड़िसा जानिले मोर बंधु बांधव जानिले मु समस्त पाखे नीच हो गली। आपण चिंता कले दर्शक बंधु आपण सत्य कौन साहाय्य करुचंती प्रकृत में जो मैंने साहाय्य करिथांती से काहारी को केबे कहती नहीं। जदि मंदिर रे किछि दान आपण दउचंती केबे हेले काहारी को कहतु नहीं मु मंदिर रे अमक जिनिस देइछि आज मु बासनटीए देइछि
आज पित्तल हंडाटीए देछि, आज मंदिर को सिंहासन मु कर आज एते टंका देछि। आज्ञा ये कथा केबे हेले कहतु नहीं। कहीं जानिचंती आपण जो पुण्य टिके करुनथिले से पुण्य आपण पाखे रहिला नहीं। कहवा द्वारा से पुण्य आपण साथी रे चलीगला, आपण पाखु चलीगला। आपण पुण्य करुछंती ना पाप करुछंती आपण केबे विचार करिछंती? आपण माने देखिथिबे, मु मध्य देखिछि, समस्ते मंदिर को दान धर्म करती, बड़ यज्ञ चली आसी कही दियंती मु पूरा एते बस्ता चाउल देछि, मु एते बस्ता डाली देछि, किंतु सत्ୟରେ कोन ता सब आपण देइचंती बोली कही होउचंती। देबे कहीं कहिबे कहीं किए पचारिथिले आपण को कोन पई कहउतिले? सत्ୟରେ जदि ए पुराण कहे संसार कथार शिखिबा को चाहुचंती, जदि कौन सी जाग यज्ञ दान दबा पाई चाहुचंती, दान दबा परे केबे हेले काहारी को कहंतु नहीं मु एते जिनिस देछि, एते बस्ता चाउल देछि। आज्ञा यह हूँ आपणकर गर्व। आपण गर्व कहउचंती, जणे ही होउचंती, लौकिक नीति को आपण ही नउचंती। सत्ୟରେ कहले दर्शक बंधु या आपण करूनांती तो आमको समस्त को सुधुरिबा को पड़िबो। आमे काहारी को दौने, आमे कौन पई दबा? आमे कौन सत्ୟରେ देई परिबा? भगवान को कौन आमे सत्ୟରେ दौचे? जो भगवान आमको सारा संसार को आनिचंती से ही भगवान को आमे चाउल बस्ता दौचे बोली संसार रे कही बुलुचे। कि चाउल आमे देइचे? आमे जन्म हवा परे परे जो भगवान पाई आम पाई खाद्य रखी देइथिले से ही भगवान को आमे दौचु बोली कहूचु। सबू भगवानकर जिनिस तांकरी सृष्टि रे सारा संसार सृष्टि, तथापि आमे कहूचु आमे दौचु बोली। जहाँकि आज महाराणी महाराजा क्षेत्र में घटवा जाऊँगी। जितेबले महाराणी महाराजा को एक कही देइचंती जे थरुटिए तुम भगवान नाम नेल बोली मु आज एत बड़ सुंदर आयोजन करिछि राजदरबार रे। महाराजा शुणी मन दुख कले, क्रोधित हो गले। कौन पे एत बड़ आयोजन करिछ? मते न पचारि कौन पे एत बड़ आयोजन करिछ? निजर स्वामी प्राणनाथ को धर्मपत्नी पचारि नाहंती, खुशी रे विभोर हो जाई एत बड़ आयोजन कर देइछंती। स्वामी मन मारी बसिले, कहले कौन हला? जेतेबेले भगवानकर नाम मु गुप्त रीति रे नौथिली सेतेबेले मो कथा को केही जानी पारु नथिले। जो कथा को मु लुचाई करी रखिथिली से कथा को केही जानी पारु नथिले। हेले आजी महारानी से कथा जानी गले। मते न पचारि मोर धर्मपत्नी महारानी एते बड़ आयोजन करिसंती, कौन मते पचारिबार नथला थरुटिए कौन से भल पाउचंती? जेतेबेले महाराजा एक कथा भाबुचंती जो भगवानकर नाम को मु गुप्त रीति रे रखिथिली, गुप्त रीति रे गान करुथिली, गुप्त रीति रे पाठ करुथिली, जो नाम को काहा को जानिबा को मु केबे हेले देई नाही, सेही नाम नवा समय रे मोर धर्मपत्नी महारानी आज जानीगले। जदि भगवानकर नाम नवा कथा मोर धर्मपत्नी जानीगले ए जीवन मु काहींकी रखिबी? भगवान को व्यतीत मो पाखे किए अच्छी? राणीकर कथा को मने मने चिंता करी महाराजा प्राण छाड़ी देले। कहीं जानिचंती जेतेबेले भगवान को से निजर बोली भाविचंती, भगवानकर कथा से सदाबाई गुप्तरे गान करती, गुप्तरे संकीर्तन करती। जेतेबेले महारानी जानिथिले एकुटिया ठीक थिला, हेले सारा राज्य रे जणैदेले जे मोर स्वामी भगवानकर नाम नियंती, ए कथा कौन जणैमा निहाती आवश्यक थिला? आपण माने मने रखंतु दर्शक बंधु, स्वामी स्त्री कथा स्वामी स्त्री मध्य रहिबा दरकार। सेतिरे तृतीय मनीष जानिबा आवश्यक नहीं। आपण माने मने रखिथिबे घर करी रहउचंती, घर करी संसार भितर आपण रहउचंती, केते दुख कष्ट आसीबो, किंतु स्वामी स्त्री कथा को सदाबेल पई गुप्त रखिबा दरकार। स्वामी कथा को जदि स्त्री बाहर प्रकट कर दे, स्त्री कथा को स्वामी जदि बाहर प्रकट कर दे, तेबे घरे प्रलय हो जाए। तृतीय मनीषटी घरे आसी पशि थाए, जहाँकि राजा क्षेत्र है। राणी एकुटिया जानी ठीक थिला। राणी जेतेबेले सारा संसार रे प्रचार करदेले मोर स्वामी आज भगवानकर नाम नहीं, यही गोटे कथा महाराज को अत्यंत मात्रा रे दुखित करथिला, जहाँ फल से निजे प्राण त्याग करदेले, प्राण छाड़ीदेले। महाराजंकर प्राण छाड़ी परे
ମହାରାଣୀ ଆଉ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି। କି ଭୁଲ ମୁଁ କଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ଅବମାନନା କରି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲି। ମୋର ବା କ'ଣ ଦୋଷ ଥିଲା? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତି ବୋଲି? ସାରା ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ହୁଅନ୍ତି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଏକ ରାଜା ଯିଏକି ନାସ୍ତିକ ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଟୁପୁରୁ ଟାପୁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ତ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି ମହାରାଣୀ। ସଖୀମାନେ ବୁଝାଉଥାନ୍ତି ମହାରାଣୀକୁ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ମହାରାଜା ମହାରାଜାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ବିଧିର ବିଧାନ ଲେଖା ଥିଲା ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି। ରାମଚରିତ ମାନସର ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଦୋହାଟି ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ। ହୋଇ ସୋଇଜ ରାମର ଚିରାଖା, କୋକରେ ତରକ ବଢ଼ାବେ ଶାଖା। ହୋଇ ସୋଇଜ ରାମର ଚିରାଖା, କୋକରେ ତରକ ବଢ଼ାବେ ଶାଖା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଯାହା ବିଧିର ବିଧାନ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ରାଣୀକୁ ସଖୀମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସଖୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୂମିରେ ଲୋଟି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମହାରାଜା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ରାଣୀ ଆଉ କରିବେ କ'ଣ? ନିଜର ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର ଗାଥା, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଯେତେବେଳେ ଯାହାର କାଳ ପୂରିବ ଏ କଥା କିଏ କହିବ? ରାଣୀ ବୁଝିଗଲେ ଏହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧିର ବିଧାନ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ପୁରାଣ କହେ ସଂସାର କଥାରେ ନିର୍ଧନର ଧନ କ'ଣ? ନା ନିର୍ଧନର ଧନ ହେଉଛି ରାମ ନାମ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶେଷ ସମୟରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଏ? ନା ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ହରି ନାମ ସତ୍ୟ। କାହିଁ ପଢ଼ାଯାଏ? ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ସତ୍ୟ ନଥାଏ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ରାମ ନାମ। ନିର୍ଧନର ଧନ ରାମ ନାମ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ପୁରାଣ କହେ ସଂସାର କଥାରେ ନିର୍ଧନର ଧନ କ'ଣ? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଛି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।